12 जून 1959 को मुल्क के सदर अयूब खान साहब नए दारुल हुकूमत की साइट का ऐलान करते हैं और 24 फरवरी 1960 को नए दारुल हुकूमत का नाम इस्लामाबाद चुन लिया जाता है, जबकि दीगर ज़ेर गौर नाम में जनाहपुर, अयूबाबाद और मुस्लिमाबाद शामिल थे। नया शहर यानी इस्लामाबाद पोठवा रीजन में वाक़ है। इसमें मुख्तलिफ नदी नाले हैं और शहर के जनूब मशरिक में दरियाए सवान बहता है। ये शहर बुलंद पहाड़ों और ज़रखेज़ मैदानों के दरमियान पंजाबी और पश्तून कल्चर के संगम पर वाक़ है। इसके साथ ही ये शहर एक बहुत ही पुराने और अहम बल्कि तारीख़ी ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड पर वाक़ है। नए शहर की साइट के इंतखाब के लिए कमीशन ऑन द लोकेशन ऑफ फेडरल कैपिटल बनाया गया। इस कमीशन का काम था कि वो शहर की नई लोकेशन का इंतखाब कर सके। इस कमीशन ने 9 सब कमेटीज़ बनाई, जिनका मकसद ये था कि वो मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर अपनी आरा दें कि मुल्क में ऐसी कौन सी लोकेशन हो सकती है कि जो नए दारुल हुकूमत की साइट के लिए मौजू हो। पहली सब कमेटी ऑन जोग्राफी एंड क्लाइमेट बनाई गई, जिसका मकसद ये था कि वो इस हवाले से अपनी आरा पेश करें कि वो कौन सी साइट हो सकती है कि जो जोग्राफिकली इतनी मौजू हो कि वहाँ पर नई तामीरात की जा सके और वहाँ का क्लाइमेट इतना मौजू हो कि वो मुख्तलिफ टेम्परेचर्स और मुख्तलिफ साल के अदवार में वहाँ पे रिहाइश मुमकिन हो। इस सब कमेटी ने 3 ऐसी लोकेशंस पेश की कि जहाँ पर नए शहर की प्लानिंग की जा सकती थी। उसमें पहली लोकेशन कोयटा डिवीजन की थी, दूसरी कीर्था रीजन की थी और तीसरी पोठवा रीजन की थी। दूसरी सब कमेटी ऑन कम्युनिकेशंस बनाई गई। सब कमेटी ऑन कम्युनिकेशंस का काम ये था कि ये मुल्क में मुख्तलिफ रोड्स, टेली कम्युनिकेशन, एयरवेज, पोस्टल सर्विसेज वगैरह वगैरह यानी मुख्तलिफ कम्युनिकेशन के नेटवर्क्स की मौजू होने के हवाले से एक ऐसी साइट का इंतखाब करे कि जो दारुल हुकूमत बन सके कि जहाँ पर मैक्सिमम कम्युनिकेशन के चैनल्स अवेलेबल हों। इस कमेटी की खैर रिकमेंडेशंस बहुत डाइवर्स थीं, क्योंकि कोई एक रीजन इन तमाम मामलात पर पूरा नहीं उतर रहा था, लेकिन इस कमेटी ने कराची में ही दारुल हुकूमत को रखने की राय दी, क्योंकि कराची में बहुत सारे इंटरनेशनल फ्लाइट्स के आने के साथ एक एक्टिव सिविल एविएशन मौजूद थी और साथ में सी पोर्ट भी था। तीसरी सब कमेटी ऑन डेवलपमेंट सर्विसेज थी कि जिसने ऐसी रिसोर्सेज को देखना था कि जो नए कैपिटल के डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड थी। मिसाल के तौर पर नए कैपिटल के डेवलपमेंट के लिए ह्यूमन रिसोर्स चाहिए था, टेक्निकल किस्म का, मटेरियल रिक्वायर्ड था, फ्यूल एंड सप्लाई ऑफ एनर्जी चाहिए थी वगैरह वगैरह। तो ऐसी डेवलपमेंट रिसोर्सेज की इवैल्यूएशन करके नए शहर की साइट का इंतखाब इस सब कमेटी के ज़िम्मे था। इस सब कमेटी ने भी कराची को ही इस लिहाज से प्रेफर किया कि वहाँ दारुल हुकूमत रहना चाहिए, क्योंकि इस सब कमेटी के नज़दीक इस शहर में बहुत सारे ऐसे ऑलरेडी स्ट्रक्चर्स डेवलप थे कि जहाँ ह्यूमन रिसोर्स भी मौजूद था, कैपेबिलिटीज़ भी मौजूद थी और एनर्जी के डिफरेंट सोर्सेज भी अवेलेबल थे। चौथी जो सब कमेटी थी वो सिविल सप्लाईज के हवाले से बनाई गई कि जिसका मकसद था कि फूड की अवेलेबिलिटी के ऊपर देखा जाए कि नए दारुल हुकूमत के लिए कौन सी ऐसी साइट सेलेक्ट की जा सकती है कि जहाँ पे ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। इस सब कमेटी ने यह सिफारिश पेश की कि नए दारुल हुकूमत को कराची में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ग़िज़ाई पैदावार उस दर्जे की नहीं है कि जो शहर फ्यूचर में मुल्क के कैपिटल के तौर पे रखा जा सके। इसी तरह से 5वीं सब कमेटी ऑन इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल अफेयर्स बनाई गई। इस सब कमेटी का मकसद ये था कि नए कैपिटल को डेवलप करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के जो डेवलपमेंट वर्क्स किए जाने हैं, जिनमें रोड्स, वाटर सप्लाई, बिल्डिंग्स की तामीर वगैरह वगैरह शामिल हैं, उसके लिए फाइनेंसेस की इवैल्यूएशन की जाए और सिलेक्ट किया जाए कि नया दारुल हुकूमत कहाँ बनाया जाएगा। इस सब कमेटी की सिफारिश ये थी कि किसी भी नई जगह पर दारुल हुकूमत बनाने का फैसला करना दरअसल बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स लगाने के मुमासिल होगा और इसकी वजह से बहुत सारे पैसों का ज़िया हो सकता है। इसलिए इस सब कमेटी की सिफारिश ये थी कि दारुल हुकूमत को कराची में ही रहना चाहिए, बल्कि कराची से 40 मील के फासले पर एक नई साइट सेलेक्ट कर लेनी चाहिए ताकि कुछ ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स इसके ऊपर इनकर ना हो। इसके अलावा सब कमेटी ऑन टाउन प्लानिंग एंड एस्थेटिक्स
چھٹی سب کمیٹی تھی کہ جس کا مقصد تھا کہ ٹاؤن پلاننگ کے مختلف اصولوں کے مد نظر رکھتے ہوئے اور خوبصورتی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک نئی سائٹ کا انتخاب کیا جائے. چونکہ کراچی میں مختلف لینڈسکیپ کے حوالے سے ڈفرینٹ آپشنز اویلیبل تھے اور پہلے سے ڈیولپمنٹ بھی موجود تھی, تو اس سب کمیٹی نے بھی کراچی کو ہی دارالحکومت کے طور پر رکھنے کی سفارش پیش کی. 7ویں سب کمیٹی آن سوشل اینڈ کلچرل فیکٹرز بنائی گئی. اس سب کمیٹی کا کام یہ تھا کہ یہ اس طرح کی سائٹ سلیکٹ کرے کیپٹل سٹی کے لیے کہ جہاں پر مختلف جو کلچر کی بریڈنگ ہے, یعنی کہ ایک ملک کی جو شناخت بنانی ہے اور اس کے لیے کون سے کلچرل اور سوشل فیکٹرز کو مد نظر رکھنا ہے, اس کو دیکھا جائے اور اس کی ایویلویشن سے ایک نئے کیپٹل کی لوکیشن کے لیے رائے پیش کی جائے. اس سب کمیٹی نے کراچی سے دور ایک نیا کیپٹل بنانے کی سفارش پیش کی, کیونکہ ان کے نزدیک کراچی کے اندر موجود سول کمیونٹی کی وجہ سے بہت سارے کرپشن اور جو ملک کے ایڈمنسٹریٹو معاملات ہیں ان کے اوپر سول سوسائٹی کے امپیکٹ جیسے معاملات پیش آ سکتے تھے. اس لیے اس سب کمیٹی کی سفارش تھی کہ نئے کیپٹل کی لوکیشن کہیں کراچی سے دور سلیکٹ کی جائے. 8ویں سب کمیٹی آن انٹرنیشنل ریلیشن بنائی گئی. اس سب کمیٹی کا مقصد یہ تھا کہ نیا کیپٹل جہاں بنایا جائے گا اس کے اس طرح سے لوکیشن کا انتخاب کیا جائے کہ وہ مختلف انٹرنیشنل کمیونٹی کے کنیکشنز میں ہماری مدد کرے. اس سب کمیٹی نے 5 سائٹس کو ریکمینڈ کیا کہ جس میں ایک پشاور, دوسری کوئٹہ, تیسری سکیسر, چوتھی فورٹ منرو اور 5ویں راولپنڈی یعنی پوٹھوار کی تھی. اور ان سب لوکیشنز کے مختلف انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے جو فوائد ممکن تھے وہ اس سب کمیٹی نے پیش کیے. آخری اور 9ویں سب کمیٹی آن ڈیفنس بنائی گئی. اس سب کمیٹی نے یہ آراء پیش کی کہ ملک کو ایسا دارالحکومت ایسی لوکیشن پر چاہیے کہ جہاں پر وہ دفاع کے لحاظ سے بہترین ہو, اور چونکہ اس میں ملٹری پرسپیکٹیو شامل تھے اس لیے اس کی ڈیٹیل رپورٹ کبھی منظر عام پر نہیں لائی گئی, لیکن اس کے اوپر جو فیڈرل کمیشن فار دا لوکیشن آف کیپٹل بنایا گیا اس نے یہ رائے پیش کی کہ چونکہ راولپنڈی کے ساتھ کی لوکیشن اس لحاظ سے ہمارے لیے فائدہ مند ہے کہ پنجاب, آج کے کے پی کے اور کشمیر تینوں ایریاز میں اگر کوئی بیٹل انیشیٹ ہوتی ہے تو یہ لوکیشن اس میں ہمارے لیے کارگر ثابت ہوگی. اس بنا کے اوپر اس کمیٹی کی طرف سے یہ ریکمنڈیشن آئی کہ راولپنڈی کے قریب ہی نئے کیپٹل کی سائٹ کا انتخاب ہونا چاہیے. ان 9 سب کمیٹیز کی بنیاد کے اوپر فیڈرل کمیشن فار دا سلیکشن آف دا لوکیشن آف دا کیپٹل نے فائنلی راولپنڈی کے قریب ہی ایک سائٹ کا انتخاب کیا. ہیلو, ویڈیو میں دلچسپی کے لیے بہت شکریہ. آپ کو جو بھی حقائق اس ویڈیو میں بتائے گئے ہیں وہ پراپرلی سورسڈ ہیں اور ان کا ریفرنس نیچے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے. اگر آپ چاہیں تو مزید ڈیٹیل کے لیے وہاں جا سکتے ہیں.